सख्त गर्मी का मौसम था। सूरत की तमाज़ियत बहुत ज़्यादा थी। धूप की शिद्दत से मेरी जिल्द झुलसती हुई महसूस हो रही थी। मेरा गोरा रंग तबके सुर्ख हो रहा था। आज स्कूल में मैं अकेली गई थी। मेरी दोनों सहेलियों ने छुट्टी की थी और वापसी पे भी मैं अकेली थी, क्योंकि मोहल्ले की कोई भी लड़की साथ नहीं थी। मेरा स्कूल घर से आधे घंटे की मुसाफियत पर वाक़िया था। जब हम तीनों सहेलियाँ इकट्ठे जाती तो बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था। आज जब मैं अकेली थी, ये मुसाफियत मुझे बहुत महसूस हो रही थी। अब मैं घर के करीब ही पहुंचने वाली थी जब मुझे गली के नुक्कड़ पर वही लड़का नज़र आया जो अपने एक लफंगे दोस्त के साथ खड़ा था, जिसे मैं कुछ दिनों से वहाँ पर खड़ा देख रही थी। वो कुछ बोलता तो नहीं था, बस घटिया नज़रों से देखता रहता था। आज मैं अकेली थी। मुझे इससे अजीब सा डर लगने लगा था, जिसकी वजह वजह शायद ये थी कि पूरी गली सुनसान थी। कोई बंदा बशर नज़र नहीं आ रहा था। जब मैं इसके पास से गुजरने लगी तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक खत मेरे हाथ में दे दिया। मैं इसकी इस हरकत पर घबरा गई, साथ किसी के देख ना लेने का भी डर था। मैं जल्दी से घर भागकर दाखिल हो गई। वो खत मेरे हाथ में था। मैंने इसे चुपके से अपने बैग में डाल लिया था ताकि कोई देख न ले। घर में आई तो अम्मी और बाजी बरामदे में बैठी हुई थी। मैं भी यूनिफॉर्म बदल के इनके पास आ गई और खाना खाने के बाद जब अम्मी और बाजी अपने कमरे में आराम करने लगी, तब मैंने अपने कमरे में आके वो ख़त खोला। सबसे ऊपर एक भड़कता हुआ शेर लिखा था। फिर इसके बाद लिखा था कि वो पिछले कई दिनों से सिर्फ मेरे लिए वहाँ खड़ा होता है। और फिर अपनी मोहब्बत का इज़हार करने के बाद इसने लिखा था कि मैं इसे ख़त का जवाब ज़रूर दूँ। ख़त पढ़ने की कितनी देर तक मैं हैरान और परेशान बैठी रही। ये सच था कि मैं बहुत हसीन थी और मुझे अपने हुस्न पर नाज भी बहुत था। मैं जानती थी कि जितनी मैं हसीन हूँ, मुझे कोई शहज़ादा ही ब्याने आएगा। लेकिन फिर एक हकीकत मेरी आंखें खोल देती थी। शहज़ादियाँ गरीबों की झोपड़ियों में नहीं शहज़ादे गरीबों की झोपड़ियों में नहीं आते। इसीलिए मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी ताकि अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं। हम दो बहनें हैं। मेरे अब्बू के गांव में वाहिद कपड़े की दुकान है और साथ में कुछ ज़मीनें हैं, जिससे हमारा गुजर बसर अच्छा हो जाता है। लेकिन मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे थे और मैं हवाओं में उड़ना चाहती थी। ये नहीं जानती थी कि जो जितना ऊंचा उड़ता है, इतनी ही तेज़ी से ज़मीन पर भी आता है। मेरी बाजी मुझसे 5 साल बड़ी थी और गांव के स्कूल से मैट्रिक किया था। इससे आगे ना वो पढ़ना चाहती थी और ना अम्मी अब्बू ने इन्हें इसरार किया। जबकि अब मैं 10वीं क्लास में थी और आगे शहर जाके पढ़ना चाहती थी, और मेरी इस बात से किसी को कोई एतराज़ भी नहीं था। शहर हमारे गांव से 10 किलोमीटर के फासले पर था और हमारे गांव से वैन जाती थी जिसमें कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां भी जाती थी। हमारे पेपर्स होने ही वाले थे और मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ाई कर रही थी, जबकि मेरी दोस्तों को भी मेरी बहन की तरह पढ़ने लिखने का कोई ख़ास शौक़ नहीं था और ना ही वो आगे पढ़ने की ख्वाब देखती थी। यही वजह थी कि वो आए दिन छुट्टियां में करती थी और मुझे अक्सर अकेले ही जाना पड़ता था। अगले दिन जब हम स्कूल से वापस आ रही थी तो वो लड़का फिर नज़र आया। वो अपनी मामूल की जगह पर खड़ा था, जिसने मेरी दोनों सहेलियों की मौजूदगी में इस ख़त के बारे में बात पुरस की। तो मैंने इसे गुस्से से डांट दिया और कहा, आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। लेकिन इस पे तो जैसे किसी बात का असर नहीं हुआ था। वो ढिठाई से वहीं पर खड़ा रहा और हम जब तक नज़रों से ओझल ना हो जाती वो देखता रहता था। इस दिन भी मैं अकेली थी और वापस आते हुए घबरा रही थी। आज भी गर्मी अरूज पर थी। जब मैं घर के करीब पहुंची, वो मुझे देख के अलर्ट हो गया। आज वह अकेला था। मैं नज़रअंदाज करके गुजरने लगी तो इसने आज बदतमीज़ी की हद कर दी और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिमाग मग से उड़ गया। इससे पहले कि मैं इसे चाटा रसीद करती, मेरे तेवर देख के वो घबरा गया और मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने इसे खूब खरी खरी सुनाई, खूब बेइज्जत किया। मुझे लगा ये सबक इसके लिए काफ़ी होगा। वो इसके बाद मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। वो वो इतना ढीठ था कि अगले दिन वहाँ फिर मौजूद था और ये देख के ऐसा
और मुझे देख के ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये मेरी बर्दाश्त की इंतहा थी। घर आने के बाद मैंने सब कुछ अपनी अम्मी को बताया। फिर जब अब्बू शाम को घर आए तो अम्मी ने इन्हें बताया कि इसके रास्ते में एक लड़का खड़ा होता है। अब्बू ने कहा कि इस मामले को वो खुद देख लेंगे। अगले दिन जब हम आई तो इसने फिर मुझे ख़त देने की कोशिश की। इसी दौरान मेरे अब्बू भी वहाँ पहुँच गए और इसकी ऐसी चित्रोल की कि इसके बाद वो लड़का मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। इस वाक़ये के बाद मेरे माँ बाप मुझ पर पहले से ज़्यादा एतबार करने लगे, जिसकी मुझे बेइंतहा खुशी थी। कुछ दिन बाद मेरे मैट्रिक के पेपर्स हो गए तो मैं घर पर फारिग रहने के बजाय सिलाई सीखने को तरजीह दी, ताकि अपनी मर्ज़ी से अपने कपड़े सिलाई कर सकूं। हमारे गांव में एक दर्जन थी जो सुबह सिलाई सिखाती और शाम को लोगों के कपड़े सिलाई करती थी। इसके बाद पास बहुत सी लड़कियां सिलाई के लिए जाती थी और कुछ वक्त अपने काम में माहिर हो जाती थी। इसके शौहर की भी घर पर ही दुकान थी, वो भी कपड़े सिलाई करता था। अम्मी ने मेरा भी वहाँ पर दाखिला करवा दिया। मैं सुबह बाजी के साथ घर के काम ख़त्म करती, फिर सिलाई सीखने चली जाती। इतवार को हमें छुट्टी होती थी। मुझे वहाँ जाते हुए 2 महीने हो गए थे। मुझे बहुत अच्छी सिलाई भी आ गई थी। एक तो मैं ज़हीन बहुत थी, इसलिए जो भी डिज़ाइन देखती आसानी से बना सकती थी। इन दिनों मेरे ख़ानदान में एक शादी थी। मैं इसके लिए जो फ़्रॉक बनाना चाहती थी, इसका डिज़ाइन मुझे समझ नहीं आ रहा था और वो मुझे बहुत पसंद भी था। मैं वही डिज़ाइन दर्जन से बनवाना चाहती थी। अगले दिन इतवार था और सिलाई से हमें छुट्टी थी, जबकि फंक्शन सोमवार को था और ये ड्रेस मुझे इसी दिन ही पहनना था। मेरे पास पहनने को कपड़े तो बहुत थे, लेकिन मेरा दिल जाने क्यों इसी ड्रेस में अटक गया था। मैंने सिलाई वाली बाजी से बात की तो वो राज़ी हो गई कि ड्रेस बनाने में मेरी मदद करेगी। अगले दिन मैं इनके पास चली गई। इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। इन्हें किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना था और मुझे 1 घंटे का कहकर वो चली गई। मेरा बस काम ख़त्म होने ही वाला था। मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करने लगी। अचानक से मुझे किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ। मैंने नज़र उठा के ऊपर देखा तो सामने बाजी के शौहर खड़े थे। मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से घूर रहे थे। इनकी आंखों में इतनी अजीब सी चमक और हवस देखकर मैं बौखला गई। मैंने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। ये सिलाई करते हुए एक साइड पर ढलक गया था। सामने देखा तो वो अभी तक इसी पोजीशन में खड़ा था। काम मैं ऑलमोस्ट कर ही चुकी थी। बाकी जो रह गया था वो घर जाके करने का इरादा करके उठ गई। इतने में वो तेज़ी से अंदर आके दरवाज़ा बंद करके मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरे लिए ये सूरत हाल किसी अवतार से कम नहीं थी। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, शायद कोई चीज़ अपनी हिफाजत के लिए मिल जाए, लेकिन कमरे में ऐसा कुछ नहीं था जिससे मैं अपना बचाव कर सकती। इतने में वो बिल्कुल मेरे सामने आकर आ गया। इसके मुंह से बदबू के भभूके उठ रहे थे। मुझे अफकाई आने लगी। मैं पीछे होते होते बिल्कुल दीवार के साथ लग गई और तमाम हिम्मत मुजतमा करके इसे पीछे धकेलते हुए बाहर निकलने लगी तो इसने खवासत से हंसते हुए मेरा बाजू पकड़ लिया और अपनी सिमत खींच लिया। मैं इसे अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी, मगर इसका बेस पे तो किसी बात का असर नहीं हो रहा था। वो हद से मर रहा था। मैं दिल ही दिल में रब को पुकारने लगी। अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। ये आवाज़ जहाँ मुझे नई ज़िंदगी की उम्मीद लगी, वहीं इस दरिंदे नुमा इंसान का रंग फक हो गया। वो बहुत बुरी तरह से घबरा गया। मैंने भाग के दरवाज़ा खोला। बाहर मेरी सिलाई वाली बाजी खड़ी थी। जे इस हाल में देखकर वो हक तक रह गई। मेरे बाल बिखरे हुए, दुपट्टा कमरे में बीच में पड़ा था जो कि अपनी कहानियाँ आप सुना रहा था। मेरे पीछे पड़ी चारपाई के पास उनके शौहर खड़े थे और दरवाजे के पास मैं खड़ी थी। मैं अपना दुपट्टा उठाकर बिना कुछ कहे घर आ गई। मैं नहीं जानती थी मेरे आने के बाद वहाँ क्या हुआ। घर आके मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। काफ़ी देर बाद बाजी मेरे कमरे में आई। मैं चूँकि सरदर्द का बहाना करके कमरे में लेटी थी, इसीलिए वो भी मेरे बारे में पूछते हुए मेरे कमरे में आ गई। मेरी बाजी इनके लिए चाय बना रही थी, जबकि अम्मी खाना बनाने में मसरूफ़ थी। मैंने घर में अभी तक किसी से इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। सच्ची बात तो ये है कि मैं इस वक्त किसी का सामना नहीं कर सकती थी। मेरे पास आके इन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और मेरी मिन्नतें करने लगी कि मैं किसी से इसका जिक्र नहीं करूं। मैं वैसे भी खुद में इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि किसी को ये सब बात बताती। अगर बताती तो शायद मैं भी कसूरवार ठहराई जाती और ना जाने मेरा कोई यकीन भी करता या नहीं, उल्टा बदनाम हो जाती। इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि खामोश रहूं और जो हुआ इसे भूल जाऊं। लेकिन इसके बाद फिर इनके घर नहीं गई। अम्मी ने बहुत पूछा कि क्या हुआ, तुम इनके घर क्यों नहीं जाती। मैंने कहा मैं सिलाई सीख चुकी हूँ, अब मेरा दिल नहीं चाह रहा।
جانے کو انہوں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ کچھ دن بعد میرا رزلٹ آ گیا، میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی۔ میرے رزلٹ سے میرے گھر والے بہت خوش تھے اور مجھے بہت آسانی سے کالج میں ایڈمیشن مل گیا۔ میں ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں داخلہ لیا تھا۔ میری پڑھائی بہت اچھی جا رہی تھی، مجھے پڑھنے کے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ یہ میرا ایسا خواب تھا جو میں جاگتی آنکھوں سے دیکھتی تھی اور اب اسے پورا ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہی تھی۔ میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہ پرائیویٹ تھا۔ یہاں پڑھائی بہت اچھی تھی اور پڑھائی کے معاملے میں ٹیچرز بہت سختی کرتے تھے۔ میرے باقی سبجیکٹس تو ٹھیک جا رہے تھے، لیکن کیمسٹری میں مجھے تھوڑا سا مسئلہ تھا اور میں یہ چاہتی تھی کہ کوئی اچھی سی اکیڈمی جوائن کر لوں، کیونکہ مجھے اپنی کیمسٹری کے ٹیچرز کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ لیکن یہ میرا مسئلہ تھا کہ اگر اکیڈمی جاتی تو میں واپس گھر کیسے جاتی پھر، کیونکہ ہماری وین تو کوئی کالج ٹائم پر ہی واپس جاتی تھی۔ کچھ دن بعد میرا یہ مسئلہ خود بخود ہی حل ہو گیا۔ وہ ایسے کہ ہماری کیمسٹری کی ٹیچر چلی گئی اور ان کی جگہ ایک سر آ گئے۔ سر کی پرسنالٹی تو اتنی کچھ خاص نہیں تھی، لیکن ان کی آواز بہت خوبصورت سی تھی اور اوپر سے ان کا پڑھانے کا انداز ایسا تھا جو سیدھا دل پہ دستک دیتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ان کے چہرے پہ ایک سائڈ پہ داغ تھا اور کافی ایجڈ بھی تھے۔ بہت سی لڑکیاں ان کی آواز کی دیوانی تھیں، اوپر سے وہ بہت سوبر سے تھے۔ ان کا لیا دیا اور مختصر انداز مجھے بہت پسند تھا۔ آج کل کے مردوں کی طرح چچورے نہیں تھے، مناہی نظر باز تھے۔ کچھ دن تک ہمارے پیپرز سٹارٹ ہونے والے تھے، میری بہت اچھی تیاری تھی۔ پیپرز کے بعد ہمیں چھٹیاں ہو گئی اور یہ چھٹیاں میں نے گھر پہ گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جب گھر پہ تھی اور پڑھائی سے اس وقت فری تھی تو میں نے باجی کو غور سے دیکھا۔ وہ مجھے بہت بدلی بدلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید میں نے پہلے غور نہیں کیا تھا ان پر، کیونکہ میں اپنی پڑھائی میں بہت مصروف تھی۔ ان کی روٹین پر میں ٹھٹکنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ اپنے موبائل پہ بہت وقت گزارنے لگی تھی، ہر وقت کال اور میسیجز کرتی رہتی اور ساتھ دھیمے دھیمے مسکراتی رہتی تھی۔ اس بات نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ کھوج لگا کر رہوں گی کہ معاملہ کیا ہے۔ اس رات کو میں اپنی آپی کے ساتھ سونے کا ارادہ کیا۔ جب انہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ سوؤں گی تو وہ چونک گئی۔ ان کے چونکنے پہ میں نے بہانہ کیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے آج، اور اتنے دن سے پیپرز میں بیزی تھی تو آپ سے بات نہیں ہو پائی۔ رات کو آپ سے بات کروں گی۔ پہلے تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا، پھر میرا اصرار دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی اور رات کو میں ان سے باتیں کرتی رہی اور وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے باتیں کرنا ہی نہیں چاہتی تاکہ میں سو جاؤں۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے سونے کا ناٹک کیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو باجی نے مجھے بلایا، مگر میں سوتی بنی رہی۔ مجھے سوتا ہوا سمجھ کر انہوں نے اپنا موبائل اٹھایا اور میسیجز کرنے لگی۔ جب سب گھر والے سو گئے تو وہ موبائل اٹھا کے چھت پہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی دبے پیروں ان کے پیچھے چل دی۔ وہ تو جیسے جہان سے بے خبر ہو کے نہ جانے کس سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ انہیں میری موجودگی کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا۔ میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم سے بوکھلا گئی، ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگی جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے پلٹ آئی۔ مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ میں اس وقت سو گئی اور صبح اٹھ کے میں نے باجی سے اس بارے میں باز پرس کی۔ انہوں نے پہلے ٹال مٹول سے کام لیا، پھر آخر کار انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ ڈرپوک تھی اور امی ابو سے چھپ کے یہ کام کیسے کر سکتی تھی۔ میں نے باجی سے کہا اگر وہ ایک ساتھ آپ کے ساتھ مخلص ہے تو انہیں بولیں کہ آپ کا رشتہ بھیجے اور آپ سے شادی کر لے، لیکن اگر وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ وہ ایک کلرک انسان ہے۔ میری بات سن کر باجی آبدیدہ ہو گئی اور روتے ہوئے بولی کہ اس نے رشتہ بھیجا تھا لیکن ابو نے انکار کر دیا کیونکہ وہ ہماری برادری کا نہیں ہے۔ نہیں سن کر چپ ہو گئی۔ باجی کو تسلی دی کہ اگر آپ کے حق میں بہتر ہوا تو ضرور آپ کو ملے گا۔
इन्हीं दिनों मेरा कॉलेज फिर से स्टार्ट हो गया। मैं चाहती थी कि सर हसन ही हमें पढ़ाएं और जब केमिस्ट्री की क्लास सर हसन को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा जैसे कोई बिछड़ी हुई चीज़ मुझे मिल गई हो। मैं अपने एहसासात को मैं अपने एहसासात से खुद भी अनजान थी। इन्हीं दिनों मुझ पे ये इंकशाफ हुआ कि मैं दिल ही दिल में सर को पसंद करने लगी हूँ। वो भी बाकी लड़कियों की निस्बत मुझे ज़्यादा अहमियत देते थे। इनका देखने का अंदाज और दिल में खूब जाने वाली आवाज़ मेरी जान लेने के लिए काफ़ी थी। मैं इनको इतना पसंद करने लगी थी कि इनके एहसासात से खुद डरने लगी थी। इनकी नज़रें भी मुझे कुछ कहती हुई महसूस होती थी, आँच देती हुई, कुछ बोलती हुई, कुछ राज आश्कार करती हुई। मैं जब भी इनकी आंखों में देखती अपना आप इनमें डूबता हुआ महसूस करती। इन्हीं दिनों बाजी के लिए एक बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आया। वो लोग बहुत अमीर और ख़ानदानी रख रखाव वाले थे और बहुत चाहत से बाजी का हाथ मांग रहे थे। मेरी अम्मी अब्बू ने रस्मी तौर पर छानबीन करवाने का वक्त लिया और कुछ दिन बाद बाजी का रिश्ता तय कर दिया। इन दिनों बाजी बहुत खामोश रहने लगी थी। मैं चूंकि इनके दिल की हालत जानती थी, इसीलिए इनसे हमदर्दी हो रही थी। मुझे दूसरी तरफ सरहसन के बदलते हुए अंदाज भी परेशान कर रहे थे। अब तो वो ना मुझे मुखातिब करते थे और ना ही मेरी तरफ देखते थे। ये सूरत हाल मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी। ये इन्हीं दिनों की माता जब घर में शादी की तैयारियां होने लगी, क्योंकि बाजी के ससुराल वालों को शादी की जल्दी थी, इसीलिए मेरे अब्बू अम्मी ने भी इन्हें ज़्यादा इंतज़ार करवाना मुनासिब नहीं समझा और शादी की तारीख दे दी। मैंने शादी से 2 हफ्ते पहले कॉलेज से छुट्टियां ले ली थी और सब कुछ भूल भाल के शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। अम्मी के साथ शॉपिंग भी करती थी और घर वापस आके घर के कामों में भी मदद करती थी। माजी तो जैसे बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी, ना बोलती थी और ना ही हंसती थी, बिल्कुल गुमसुम होकर रह गई थी। मैं इन्हें देख के बहुत परेशान होती और साथ इनकी बहुत सी खुशियों के लिए दुआ भी करती थी। आखिर शादी का दिन भी आन पहुंचा और सब सुबह जब मैं इनको उठाने इनके कमरे में गई तो वो अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि एक ख़त था जो अब्बा ने बगैर पढ़े ही फाड़ दिया था। हमारे सर पर तो जैसे आसमान गिर गया था। अब क्या होगा? ये सवाल अजदहा की तरह हमारे सामने तन के खड़ा हो गया था। पूरा घर मेहमानों से भरा था। चक हंसाई, बेइज्जती, तमाशा क्या कुछ न था जो हमें नज़र आ रहा था। आगे क्या किया जाए? अम्मी ने कहा तुम ही शादी कर लो, हम तुम्हें सुबह होते ही ले आएंगे। मैंने हैरान नज़रों से इन्हें देखा। मरता क्या ना करता कि मज़दाक मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ी। मैं रुखसत होकर जेवरात से लथपथ इस शानदार सी हवेली में आ गई। इनके सब घर वाले भी बाजी के बजाय मुझे देख के हैरान रह गए। जो भी औरत मुझे देखने आती यही कहती खुदा ऐसी किस्मत किसी की ना करे। जब शौहर कमरे में दाखिल हुआ तो सब मुबारक देते हुए चले गए। मैंने नज़र उठाकर देखा तो रूह कांप गई। वो तो कोई और नहीं, सर हसन थे। जहाँ मैं इन्हें देखकर हैरान रह गई, वो भी मुझे देखकर शॉक्ड थे। तुम तो मेरी तुमसे शादी हुई है। वो इस कदर खुश लग रहे थे जैसे इन्हें दोनों जहानों की दौलत मिल गई हो। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तो दिल ने ख्वाहिश की कि काश तुम मेरी दुल्हन बनो, मगर मैंने अपने दिल को डांट दिया। इतनी कम उम्र और हसीन लड़की मुझे कैसे मिल सकती है? इनकी बातें सुन के मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी। फिर मैंने इन्हें पूरी बात बताई कि मैं कैसे इनकी दुल्हन बनी। मेरी बात सुन के वो भी परेशान हो गए। इन्होंने मुझसे वादा किया कि वो बाजी को ढूंढने में मेरी ज़रूर मदद करेंगी। मैं नहीं जानती थी कि इन्होंने अपने घर वालों से क्या बात की कि इन्होंने मुझसे बाजी के बारे में कोई मज़ीद सवाल नहीं किया था। इनके घर वालों में इनके अम्मी अब्बू थे, इनका कोई और बहन या भाई नहीं था। वो भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने कुछ दिन तक कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था और अब मैं एक नई पहचान से कॉलेज जाती थी। मैं इतनी खुश थी कि हर कोई मुझे रश्क से देखता था। मेरे एफएससी के पेपर्स होने वाले थे। मेरे हस्बैंड
میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے تھے، میری بہت ہیلپ کرتے، پیپرز میں مجھے کھانے پینے کا کسی قسم کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بہت اچھے مارکس آئیں، خدا کر کے میرے پیپرز مکمل ہوئے اور میرے ساتھ گھر والوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ ان دنوں میں اپنی امی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس دن میرا شاپنگ کا ارادہ تھا۔ امی کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلی ہی مارکیٹ آ گئی۔ میں نے اپنی پسند کی ہر وہ چیز لی جو کبھی صرف دیکھ کر چھوڑ دیا کرتی تھی۔ میں بہت خوشی شاپنگ کر کے واپس آ رہی تھی جب روڈ پر مجھے شناسا چہرہ نظر آیا۔ ایک پل مجھے لگا وہ باجی کا چہرہ ہے۔ میں اپنا شک دور کرنے کے لیے اپنا سامان گاڑی میں رکھ کے اس عورت کی طرف پلٹی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا جب وہ کوئی اور نہیں، میری باجی ہی تھی، مگر وہ جس حال میں تھی وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا، مجھے دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے دیکھ کے پلٹ گئی۔ وہ شاید میرا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بھاگ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ میری ہمیشہ سے نکسک سے رہنے والی آپی اس وقت دھول مٹی سے اٹی ہوئی تھی، ان کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ میں نے انہیں بہت مشکل سے گاڑی میں بٹھایا اور گھر کے لیے چلنے کے لیے اصرار کیا۔ وہ پورا راستہ روتی رہی اور سب کا سامنا کرنے سے کتراتی رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد میں انہیں اپنے کمرے میں لے گئی اور انہیں اپنا نیا سوٹ پہننے کے لیے دیا۔ اس دوران میں اپنی امی کو دیکھ کے آئی، وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ باجی کے لیے میں چائے لے کے آئی اور ساتھ میں کھانے کو کچھ ریفریشمنٹ بھی۔ انہوں نے یہ سب چیزیں اس طرح سے ختم کی جیسے نہ جانے کب سے بھوکی ہے۔ یہ دیکھ کے میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ پھر انہوں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ صادق نے میرا نمبر ایزی لوڈ والے سے لیا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو دیکھتے ہی عاشق ہو گیا۔ میں بھی اسے پسند کرنے لگی اور دن بدن یہ پسندیدگی محبت میں بدلنے لگی۔ رفتہ رفتہ میں اس کی محبت کے جال میں پھنستی گئی۔ مجھے اس کے علاوہ نہ کچھ نظر آتا تھا اور نہ ہی سنجائی دیتا تھا۔ میں اس کی آنکھوں سے خود کو دیکھتی اور اس کے کانوں سے سنتی تھی۔ اس کی محبت کا بھوت میرے سر چڑھ کر ناچ رہا تھا۔ جب اس کے رشتے سے امی ابو نے انکار کیا تو وہ بھی مجھے اپنے دشمن لگنے لگے۔ وہ مجھے اپنے ماں باپ کے خلاف پرغلاتا رہا اور میں اس کی باتوں میں آ کے اپنے ہی ماں باپ سے بغاوت کر گئی۔ جب اس کی وجہ سے میں یہ چار دیواری پار کر کے گئی اور اسے نکاح کا بولا تو وہ مکروہ ہنسنے لگا۔ کون سا نکاح؟ کیسا نکاح؟ میں نے تو یہ سب تمہارے باپ سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ اس نے میری پھپھو کو بے عزت کیا تھا۔ تمہارے باپ کی وجہ سے میری پھپھو نے خودکشی کر لی تھی۔ اب تمہارا باپ بھی جیتے جی مر جائے گا۔ میرے لیے یہ انکشاف کسی موت کے پیمانے سے کم نہیں تھا جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ آج اس نے مجھے رسوا کر دیا تھا۔ میں زندہ لاش کی مانند زمین پر ڈھہ سی گئی۔ وہ جو مجھے اپنی عزت کہتا تھا اب مجھے بیچنے کے لیے میرا سودا کر رہا تھا۔ میں بہت مشکل سے وہاں سے اپنی عزت اور جان بچاتے ہوئے بھاگی اور اب تک بھاگ رہی ہوں۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور 2 وقت کی روٹی کھاتی ہوں۔ میں جس گھر میں کام کرتی تھی اس کے مالک نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ میں اپنی عزت بچاتے ہوئے بھاگی تھی اور اب یہ سوچ رہی تھی کہ کہاں جاؤں اور تم مجھے مل گئی۔ ان کی آپ بھی تھی سن کے میرے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ میں نے انہیں گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں میں نے اپنے کمرے میں ہی رکنے کو بولا اور شام کو جب امی ابو آئے تو میرے ہسبینڈ بھی آ گئے تھے۔ انہیں میں نے کال کر کے بلایا تھا اور انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنی امی ابو کے سامنے بات رکھی، سوائے اس بات کی کہ میں باجی کو اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ میری بات سن کے وہ دونوں آبدیدہ ہو گئے اور ابو کی حالت زیادہ قابل رحم تھی۔ انہیں اپنا گناہ یاد آ رہا تھا جو انہوں نے اس معصوم کے ساتھ کیا تھا۔ انہیں یہ بات رلا رہی تھی کہ ان کا کیا ان کی بیٹی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ جتنا روتے پچھتاتے کم تھا۔ ان کی حالت دیکھنے کے بعد میں باجی کو باہر لے آئی۔ انہیں دیکھ کر امی ابو نے اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھا اور انہیں گلے سے لگا کر رو پڑے۔ میرے ابو روتے ہوئے بار بار یہی بات کہہ رہے تھے
کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے. آج جو کسی کے ساتھ کرو گے کل تمہیں وہی بھگتنا ہوگا. سو لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری کہانی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.